Good morning guys. Happy store sa inyong lahat dyan. Yan ang aking manukan guys. Oh. Kailangan natin tikman yan guys. Yan, ito yan guys. Oh. Tinibuok na manok guys. Buong manok. Lagyan natin ng papaya guys. Yan. Okay guys. Lutuin muna natin guys para masarap ang kainan mamaya. Guys, paluto na ang ating buong manok guys. Battery ng sasakyan. Matikman mo lang natin yung ating chicken. Yan guys. Kain na tayo guys. Magbukban tayo guys. Buok manok. Wala na siya guys. Pinahigang manok guys. So, ano pag nihintay nyo guys. Oh, guys. Ah, tigas pa guys. Oh, laki guys. Ah, tindihan guys. Oh, patay maputol guys. Oh, guys. Init guys. Init man guys. Ayan na kayo. Kain na. Ano doon? Ano doon? Ma. Makabawi ba sa gastos? Paggastos sa farm natin guys. Panigurado dami na naman. Dami na namang views nito tapos i-report na naman. Inyo ba itong manok? I-report yung video ko? Mga loko-loko kayo ah. Kaya binili itong manok na to. Galing sa Japan tapos i-report nyo lang video ko. Nawa kayo. Init guys. Ayaw ko na guys. Day. Patay muna natin. Ito muna masabi ko.